여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 이번 또 CLF를 할 수 있어 너무너무 좋습니다. Estoy muy contento por poder realizar el CLF 하나님께서는 우리에게 성경을 통해서 당신의 mediante la 마음을 다 Biblia. 이렇게 말하고 Dios 있습니다. nos expresa por entero su corazón. 근데 우리가 하나님의 마음을 우리 인간의 생각으로 이해하면 굉장히 어려워지기 시작합니다. Pero si con el pensamiento del hombre entendemos el corazón de Dios, 저는 es muy 성경을 difícil. 읽어가면서 성경으로 많은 보물 같은 말씀들을 많이 Leyendo la Biblia he descubierto muchas palabras que parecen un tesoro. 그냥 성경을 창세기부터 Desde 요한계시록까지 Génesis 읽어나가기 hasta 시작했어요. Apocalipsis, simplemente yo iba leyendo. 창세기, 출애굽기, 레위기. Génesis, Éxodo, Levítico. 그 성경을 읽어가면서 Mientras que leía la Biblia, 의문되는 게 너무너무 많았어요. había tantas cosas que eran una 다 pregunta. 이해가 안 가고. No lograba entender 근데 todo. 어느 날 성경을 읽다가 보면 Pero un día, mientras que leía la Biblia, 처음에 창세기 읽었던 al 것을 이해 안 가고 comienzo 다른 데서 이해가 되는 곳이 많았고. había ocasiones que no entendía en Génesis, pero en otro lugar llegaba a 그렇게 entender. 이제 우리가 하나님이 성경을 통해 우리에게 이야기하시는 마음을 Mediante la 알 수가 Biblia, 있습니다. Dios nos va hablando y ese corazón llegué a entender. 오늘은 창세기 20장 안식일에 관한 이야기를 좀 읽으려고 합니다. Hoy en Génesis 20 quisiera hablar acerca del día de reposo. 출애굽기 20장에 있는 말씀입니다. Es Éxodo 출애굽기 20, 20장 Éxodo 20, 예, 저 8절부터 읽겠습니다. desde el versículo 8 vamos a leer hasta el versículo 11. 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. Acuérdate del día de reposo para 6 santificarlo. 동안 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 제7년 너희 하는 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남자 내 여종이나 내 육축이나 내 문화 유하는 객이라도 일하지 말라. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus 여섯 동안 puertas. 나 여호와가 하늘과 땅과 바다 그 안에 모든 것을 만들고 제7에 쉬었습니다. Porque en 6 그러므로 나 días 여호와가 안식을 hizo 복되하여 Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo 이 santificó. 성경 그냥 안식을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라 그런 겁니다. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 또 자세히 내 남종이나 Detalladamente 여종이나 dice, 내 tu 문화를 위한 siervo, 객이라도 tu 일하지 마. criada, sea el extranjero que no trabaje. 그 안식일은 왜 쉬고 El día de 아무 일도 하지 reposo 말아야 하는 것입니다. Es realmente descansar, no debemos hacer 성경적으로 absolutamente 정확한 nada. 안식일은 Conforme a la Biblia, el reposo verdadero, 금요일 저녁 해가 지기 시작하면서 안식일이 시작됩니다. el viernes a la noche, cuando empieza a entrar el sol, empieza el 창세기 día de 1장에 reposo. 태초에 하나님이 천지를 En 창조하시니라. Génesis 1 dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. 그리고 내려가면 저녁이 되고 아침이 되는 첫째 날이니라. Y luego dice, fue la tarde y la mañana un día. Dice, fue la tarde y la mañana y es el segundo día. 시작을 하죠. Empieza el día desde la noche. 금요일 저녁 El 해가 지면 viernes a la 안식일이 되는 noche, 것이죠. cuando entra el sol, viene a ser día de reposo. 그 토요일 저녁 해질 때까지 안식일이었어요. Entonces, hasta que entraba el sol, el sábado era el día de reposo. Yo había ido a Israel, 이스라엘 이제 그 성지 순례를 갔습니다. había ido a la Tierra 우리 Santa 몇몇 형제들하고요. con algunos 근데 hermanos. 이제 막 그날 안식일이었는데 Ese día era el día de reposo. 카메라 사진을 찍었어요. Estábamos tomando fotos con la cámara 미원들이 와서 y vinieron entonces los guardias y dijeron no tomen foto. ¿Por qué? 안식일인데 샷단 눌러면 그 Es día de reposo, vendría a ser un trabajo el que presiona el 그래서 botón. 우리가 사진을 잘 못 찍었어요. No pudimos tomar 근데 우리 형제 fotos, 하나는 카메라를 다 열어놓고 메고 다녔으니까 pero un hermano prendió toda su cámara y lo dejó en su espalda. Todo lo pudo grabar en su cámara. 샷단 누르지 말았는데 어떻게 했어? ¿Cómo lo hiciste si en el día de reposo dice que no 카메라를 toque el 열어놓고 botón? 그래 다 돌아다녔어요. Él puso en su espalda la cámara y 그 이스라엘 recorrió 나라는 지금도 안식일 en la tierra de Israel. 샷단 누르는 거 허락지 않더라고요. En Israel todavía no permiten que se presione el botón.
그 이제 그러고 이제 했었는데 그 우리 형제들 그러면 다 경유 당신 그 워크토키 그 누르는 그것도 노동 아니냐? Entonces los hermanos dijeron, tú aprietas el teléfono inalámbrico, eso 그래서 제가 tampoco 그런 농담도 하고 no 그랬습니다. es trabajo. 근데 Así 성경에는 se 안식일 bromeó. 무슨 일이라도 하지 말라는 En la 거예요. Biblia dice que no se haga nada en el día de reposo. 이제 문제는 ¿Cuál es 우리가 el 성경을 problema? 읽을 때 이해 안 Cuando 가는 게 leemos la Biblia, 많고 hay muchas 앞뒤가 cosas que 안 no 맞는 경향이 entendemos, hay 많아요. cosas que no encajan ni atrás ni adelante. 근데 한국에는 일요일을 안식일을 하는데 일요일은 안식일이 En 아닙니다. Corea, los domingos dicen que es día de 정식 reposo, pero no es 안식일은 así. 금요일 저녁 해가 El 지면 oficial 안식일이 es 시작됩니다. cuando el viernes entra el sol, es 근데 여러분 cuando 이런 empieza el día de 이야기를 reposo. 성경을 그냥 읽어 내려갔는데 Simplemente uno va leyendo la 그러면 Biblia con 조금 더 esto. 성경을 읽어보면 Cuando un 우리가 poquito más 성경을 leemos 보는 la 방향이 Biblia, 전혀 la 다르게 dirección con que 나타나지는 vemos la 것들이 Biblia, 많아요. vemos totalmente de manera distinta. 자, 우리가 이 성경을 좀 두고 이사야에서 한 절만 드릴게요. Vamos a dejar este libro y vamos al libro de Isaías, Isaías 34. 이사야 34절 좀 찾으시기 바랍니다. Isaías 34, 이사야 34장 el 34, 16절입니다. 16. 여기 뭐라고 기록됐냐면 ¿Cómo está escrito? 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨습니다. Inquirí en el libro de Jehová y lee si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y nos reunió su mismo espíritu. 예, Sí, 저는 제가 이제 결혼을 했습니다. yo me he casado, 결혼했고 me 제가 casé, 아내와 이제 수십 년을 같이 살았어요. he vivido con mi esposa cientos de años. 하나님이 제 아내를 짝으로 주셨기 때문에 Dios me dio a mi esposa como pareja. 둘이 살면서 서로 행복할 때도 있고 Vivimos juntos, hay veces que somos 다툴 때도 felices, 있고 hay veces que nos 싸울 peleamos, 때도 있고 a veces sí, 화가 날 때도 nosotros reñimos y a veces 근데 estamos 하나님이 짝으로 enojados, 지어주셔서 pero Dios me puso como mi pareja. 내 딸하고 아들은 태어나가 처음에 어릴 때 우리 집에 같이 살다가 자라면 자기 살 길을 Nació mi hija, mi hijo cuando eran pequeños vivieron juntos y luego ya creciendo 제 siguieron su 아내하고 camino. 저는 이렇게 항상 같이 살죠. Y con mi esposa siempre vivimos 그걸 juntos. 짝이라고 그럽니다. Por eso decimos 근데 que 부부가 es mi 하나 compañera. 짝이 돼서 이제 가정을 이루고 그러는데 Ya el matrimonio son compañeros, conforman una 성경에도 familia, 짝이 있다는 거예요. pero en la Biblia también tiene su par. 그 짝이 있다는 게 짝이 ¿Qué quiere 없는 것이 decir? 없다. No hay nada que no tenga par. 그러면 짝이 어떤 게 짝이야? Ah, ¿qué viene a ser entonces el par? 전 잘 몰랐어요. Yo bien no sabía. 그냥 창세기부터 요한계시록까지 Desde Génesis hasta Apocalipsis, simplemente yo leía. 한국어 성경은 En la Biblia en coreano 800페이지쯤 되는데 es como 1800 páginas. 그래서 제가 한 페이지는 약 한 2분쯤 걸려요. Una página uno tarda en leer 2 그러니까 minutos. 여러분 죄송합니다만 성경책 안 읽고 숫자만 계산한 것 같아요. Discúlpenme, parece que solamente voy calculando un número en lugar de leer la Biblia. 1800페이지를 읽는데 Para leer 3600 1800 páginas, 필요해요. uno necesita 3600 minutos. 3600분이면 시간으로 Si es 60시간인데 3600 minutos son 60 horas. Si uno lee 12 horas al día, 6일 만에 성경을 en 한번 6 읽을 días 수 있어요. uno puede terminar de leer la Biblia. 자주는 그렇게 못했지만은 Aunque a menudo yo no 한 hacía 주간 eso, 동안 pero 아무것도 durante 안 una 하고 semana sin hacer 성경만 absolutamente 읽어보면 nada, 친구야 한 번을 읽을 수 cuando 있어요. me ponía a leer la Biblia, uno puede terminar de leer en una semana el Antiguo y el Nuevo Testamento. 여러 번 Varias veces yo lo he leído de tal manera. 친구야 10번쯤 읽어나니까 Cuando terminé de leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, 성경 전체 윤곽을 조금 알게 되겠더라고요. podía llegar a conocer un poquito el contexto de la Biblia en mi corazón. 30번쯤 읽으니까 Cuando leía ya 30 veces, 참 재밌는 것은 era muy interesante. 여기서 이해가 안 가는데 Yo no llegaba a entender aquí, 다른데 이해가 또 짝이 딱 나오는 거예요. pero en otro lado sí tenía su par, 예를 llegaba a 들어 entender. 말하자면 Por ejemplo,
그 속죄 제사에 대해서 제가 연구를 하고 있는데 Yo iba estudiando acerca de la 레위기 ofrenda por el pecado 4장에서 en 이렇게 시작해 Levítico 4. 27절에 보면 Yo empezaba a leer en el 27. 만일의 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나 부지에 범하여 허물이 있다가 Si un hombre común comete pecado, 그 범한 죄에 깨우침을 받거든 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, y luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. 그 Y cuando vemos en el 속죄제 희생의 29, 머리에 안수하고 y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el 그러니까 lugar del 우리가 이제 holocausto. 속죄 제사를 드릴 때 Nosotros, 양이나 cuando 염소를 damos la ofrenda por el 가져와서 pecado, se trae la oveja o la cabra, 두 손으로 양의 머리에 안수를 한다는 거예요. y con las dos manos van 아, 여기에 poniendo en la 보면 cabeza de la cabra o la oveja. Tenía la 보통 duda. 우리가 안수할 Comúnmente 때는 cuando 그 ponemos la 목사가 될 때 mano, 안수를 하고 cuando un hombre se convierte en pastor, ponemos la mano, el 장로 될 때 ordenamiento. 안수를 하는데 Cuando se convierte en anciano, 그 염소나 양의 머리에 cabra, 안수를 해. oveja, ¿por qué poner la mano 뭐 allí? 단순한 이야기지만은 Es algo muy simple. 궁금했어요. Tenía duda. 양이 뭐야 목사 되는 것도 아니고 장로 La 되는 oveja no se convierte en anciano, tampoco en pastor. 분명히 해답이 있을 텐데 Claramente habrá una respuesta. 해답을 못 찾았어요. Yo no encontraba la respuesta. 성경 전체를 다 읽어봤지 못 찾았어요. Por más que leía por entero la Biblia, yo no lo encontraba. 그리고 한 3번 정도 다 읽어도 못 Y 찾았는데 cuando yo leía en 3 ocasiones todo, tampoco lo encontraba. 네 번째 La duda era, creo que era la cuarta, la tercera, la cuarta vez sí, yo descubrí algo en la Biblia. 레위기 16장 21절을 읽었는데 En Levítico 16, 21 yo leí, 여러분 그냥 지나갔는데 varias veces leí este libro y pasé de largo. 여기 안수하는 이야기가 Aquí 나오고 aparecía que uno ponía la mano 안수하는 이유를 이야기하는 y 거예요. aquí aparece la razón de por qué uno pone la mano. 16장 21절에 En el 16, 21, uno dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo 이스라엘 y 자손의 confesará 모든 sobre él todas las 불의와 그 iniquidades de 범한 los 죄를 hijos de Israel, 고하고 todas sus rebeliones y todos sus 그 pecados, 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람을 광야로 보낼지. poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado 여기서 이제 para 뭐냐 esto. 그냥 우리는 안수하는 거 양이나 염소 속죄제를 드릴 때 안수하는 것만 알았지. Cuando ofrendábamos por el pecado en la cabra o 왜 oveja, solamente sabíamos 안수하는지 그 que 이유를 몰랐어. debía poner la mano, pero no sabíamos la razón de por qué 굉장히 debíamos 제가 hacer eso. 궁금했어요. Yo tenía mucha duda. 뭐 양이나 염소가 목사 되는 것도 아니고 장로 왜 La 안수를 oveja, 해야지? la cabra no se convierte en pastor. ¿Por qué tenemos que poner la mano? 그걸 막 찾아볼 성경을 찾아서 잘 못 Buscaba 찾았습니다. y yo no lo encontraba bien. 사실 그 뒤에도 Verdaderamente 성경 전체 luego, 한몇 번 읽었는데도 Varias veces he leído la Biblia 몰랐는데 한 오래 지난 뒤에 y después que pasó largo 이제 tiempo, 레위기 16장 21절 he 해답이 leído en Levítico 16, 21 y aparecía la respuesta. 여기 속죄 제사를 드릴 때 Cuando uno tiene la ofrenda del pecado, 제사를 드리는데 es mediante la cabra viva. 살아있는 염소를 잡기 전에 Antes de matar al macho 머리 cabrío, 안수를 하는 거예요. pone la mano. 저는 그 목사 될 때 장로 될 때 안수 어떤 교회는 집사 될 때도 안수하는 경우가 있는데 Sí, cuando uno se convierte en pastor o anciano le pone la mano, pero en algunas iglesias también cuando se 어떤 convierte en 그 diácono pone 병자를 la 기도할 때 mano. 안수를 할 때가 También 있죠. cuando oramos por los enfermos ponemos la mano. 그 염소의 안수 이해를 못 Poner la 했는데 mano en el macho cabrío vivo no sabía. 16장 21절을 읽으면서 En Levítico 16, 21 leyendo, 그 이제 안수하는 이유를 정확하게 이야기합니다. exactamente cuenta acerca de la razón de por qué pone la 이제 mano. 그 속죄 제사할 때 양이나 염소를 잡아 제사를 드리는데 Cuando se realiza la ofrenda por el pecado, 그 양이 hacen 이제 por la oveja o 죽기 por la 전에 cabra, antes de morir, 먼저 제사장은 그 머리에 el 안수를 sacerdote pone la mano sobre él. 그 전에는 레위기 Anteriormente, 4장 속죄 en 제사할 Levítico 때 4, 왜 cuando 안수할 hacían 이유가 el 없이 그냥 sacrificio,
하고 그렇게 No 돼 sabía por 있는데 qué uno tenía que poner la mano, simplemente dice poniendo la mano. 이제 저 16장에 가서 이 사실 Yendo al capítulo 16, esta 안수함으로만이니라 realidad, 제가 mediante 염소의 que uno 머리에 pone la mano, 넘어가는구나. el pecado pasa a la cabeza de la cabra. 그러니까 이제 양이나 염소가 속죄 제사 들 때 속죄 제물로 죽어야 하는데 Por eso la cabra o la oveja debe morir como la 근데 이제 ofrenda por el pecado 이제 그 cuando 우리의 hacemos la 죄를 expiación. 짊어지고 가기 위하여 Y para 이제 cargar 그 nuestro 머리 pecado, 안수를 했다는 sobre 거예요. la cabeza habían puesto la mano. 만일에 속죄 제사 머리 안수를 하지 않고 제사를 드리면 양을 Si en 잡으면 la expiación uno entrega la oveja 속죄가 sin 안 poner 되는 la 거예요. mano, no hay 그 perdón del 양이나 pecado. 염소가 죄를 대신 짊어지고 이제 La oveja y la 죽어야 cabra debe 속죄가 cargar el 되는 pecado y 거죠. morir, así únicamente se obtiene el perdón. 그 성경이 이렇게 짝이 돼 가지고 La Biblia 레위기 viene a 4세 ser un 도저히 par 이해하지 못했던 y 걸 lo que no podía entender en 16장에 가서 Levítico 이해할 수 4, 있도록 en el 돼 16, 있는 para 거예요. que llegue a entender, esto ha sido hecho así. 그 성경을 읽으면 성경이 Cuando 짝이 leemos 없는 게 la 하나도 Biblia, 없고 la 전부 다 Biblia, 짝이 nada deja de 연결되는 걸 tener su par, 발견했을 때 y cuando vemos cómo 성경에 se 대한 conecta, 지금까지 이해할 수 lo que hasta 없었던 ahora no podía 새로운 entender en la 세계를 Biblia, 발견하게 un 되는 nuevo mundo 거죠. llegó a descubrir. 그저 안식일에 대한 이야기도 그래요. Acerca del día de reposo también lo 하나님 mismo. 엿새 동안 천지를 Durante los 6 días 창조하셨다. Dios hizo los cielos y la 안식일은 무슨 tierra. 일이라도 하지 마라. En el día de reposo, sea lo que fuera, 예, nadarás, 아들이나 sea 딸이나 hijo, hija, 종이나 sea tu siervo, 문화유하는 객이나 sea el extranjero, sea el 어느 jornalero, 누구도 sea 안식일은 quien 일을 하지 fuera. 마라. En el día de reposo no trabajarás. 아, 그래서 우리는 그냥 Por eso 안식일 nosotros, 일을 안 el día de 하면 reposo, 안식일을 잘 con que 지키는 거 no 하나님 축복받는 trabaje, 거죠. 그렇게 está 생각을 haciéndolo 했습니다. bien y va a recibir la bendición de Dios. Simplemente pensaba así. 근데 성경 Pero la 짝을 Biblia, 찾아서 en 읽어보면 busca del par, cuando vamos leyendo, 안식일을 지킨다, 안식일은 일을 하지 않는다, 그거하고 전혀 cumplir 다른 día de reposo, no 어떤 trabajar 뜻이 allí, 있는 거예요. hay un significado totalmente distinto a todo eso. 그래서 저는 성경을 계속해서 읽었어요. Continuamente me puse a leer la 10번 Biblia 읽고, 10 veces, 20번 읽고, 20 30번 veces, 읽고, 30 40번 veces, 읽고, 40 50번 veces, 50 한 veces. 70번, 80번쯤 읽어갈 Cuando 때 iba leyendo por 40 veces, 점점 읽으면 50 veces, 읽을수록 y cuanto 연결되는 más iba 부분들을 leyendo, 정확하게 이해할 수 exactamente 있어요. podía entender los puntos que se iban conectando. 우리는 그 십계명에서 Nosotros 율법을 en 지키라고 el 해요. 10 mandamientos decimos cumplan la ley. 근데 성경 다른 데 보면 전혀 다르게 Pero en otro 얘기해요. lado de la Biblia dice algo completamente distinto. 로마서 8장 1절에 En Romanos 그러므로 8:1 그리스도 dice, 예수 안에 이제 결코 정죄함이 없다. no hay condenación para los que están en 그럼 Cristo Jesús. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 Porque la ley del 법에서 Espíritu de 해버렸어요. vida que está en Cristo te ha liberado de la ley del pecado y la muerte. 자, 여기 생명의 성령의 법이 Aquí 있고 죄와 hay la 사망의 ley 법이 del Espíritu de la 있는데 vida y la ley del pecado y la muerte. 죄와 사망의 법은 La ley 뭘 del pecado y la 가리킨다? muerte, ¿a qué se refiere? 율법을 가리킨다. Se refiere a la ley. 율법은 La 우리를 ley 죄인을 만들고 Nos convierte a 사망을 nosotros pecadores, hace para que pasemos por la muerte. 모세가 시내산에 Moisés, 올라갔는데 cuando había subido al Sinaí, 1400 BC 1491년이라고 그러죠. dice 1491 antes de Cristo. 1491년 이스라엘 백성이 En el 이집트에 año 나온 1491 era el periodo que los israelitas salieron 근데 de 이집트에 Israel, 나와서 de 홍해를 Egipto. 건넌 뒤에 바로 Saliendo de Egipto, 시내 cruzaron el 산을 Mar Rojo y fueron bajo el monte Sinaí. 하나님이 모세를 시내산 꼭대기로 불러 올렸어요. Dios llamó a Moisés en el pico del monte Sinaí. 계명을 주었습니다. Le había dado los 10 근데 mandamientos. 여러분 이 이야기 조금 더 자세히 Pero 읽어보면 cuando 재밌는 leemos de manera más detallada, es muy interesante. 십계명을 출애굽기 Los 10 20장에서 mandamientos. 나오는데 En Éxodo 20 aparece, 출애굽기 20장 나오기 전에 antes de que 출애굽기 aparezca en Éxodo 19장에 20, 보면은 cuando vemos en capítulo 재밌는 19, 이야기가 나와요. aparece algo muy 자, 우리 interesante. 출애굽기 19장을 한번 찾아봅시다. Éxodo 19 vamos a buscar.
출애굽기 19장 Éxodo 19, 5절. el versículo 5. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis a mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro 다음에 sobre todos los 너희가 pueblos, 내게 porque mía es toda la 대제사장 나라를 tierra. 거룩한 백성이 되라. Y vosotros me 너는 seréis 이 un 말을 reino de 이스라엘 sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 율법을 다르게 말하는 언약이라 약속이라고 그래요. La ley, de otra manera, podemos decir que es el 왜 mandamiento, el 율법을 pacto. 언약이라고 말하냐면 Porque se dice que la ley 하나님 es 율법을 pacto. 주시기 전에 Antes 우리에게 de que Dios 약속을 nos 했어요. haya dado la ley, nos ha dado una promesa. 네가 이 법을 다 Tú, 지켜하면 si cumples toda esta ley, 들어와도 복을 받고 al entrar recibirás la 나가도 bendición, 복을 받고 al salir recibirás la 반죽거리지 bendición, 복을 받고 también tu canasta va a 내 amasar 자손이 복을 받고 y tus descendientes 그 양이 recibirán 복을 la 받고 너 bendición, 문안 유한 tu 객이 복을 받고 cabra, tu becerro, 그러나 그걸 tu 지키지 extranjero recibirá la 못하면 bendición. Pero si no puedes cumplir eso, de manera contraria, al entrar maldición, al salir maldición, canasta amasar maldición, el becerro, la oveja maldición. No hay nadie que perfectamente cumpla la ley. 그래서 이제 모세가 시내산 Por eso Moisés en el monte Sinaí, tomando las dos tablas, bajó de allí. 내려왔는데 Bajando de 하나님은 무슨 allí, 일이 일어났냐면은 ¿qué es lo que había ocurrido luego? 모세가 하나님의 인도를 Moisés, 받아서 recibiendo 시내산 la 꼭대기에 guía de Dios, 올라갔는데 había subido en el pico del monte Sinaí, 40일이 지나도 pasando 40 días. 모세 소식이 없는 거예요. Aunque pasó 40 días, no se sabía nada de Moisés. 아니 모세가 한 열이나 일주일 있다 내려올 줄 알았는데 Pensaban que dentro de 10 o una semana Moisés ya 40일 돼도 volvería, 안 내려오는 pero por más que pasaba 40 días, no volvía. 거예요. 한 열흘 기다려도 안 오고 Por más que esperaba 보름 10 기다려도 안 días, 오고 por más que 20일 veía 지나도 안 그러고 15, 20 días, 40, 30, 40 días, no venía. 아, 우린 모세가 어떻게 낸지 Ellos 모르겠다. debajo dijeron, no sé qué le pasó a Moisés. 자, 우리를 인도하던 모세가 없어졌으니까 Moisés que nos iba guiando 아마 desapareció. 그들은 산에 가서 40일 더 있으니 죽었던 줄 알았어요. Pensó que ya que estaba 40 días en el 그래서 monte, 우리가 우리 habrá 인도할 muerto, 신을 dijeron. 만들자. Vamos a hacer un Dios que nos guíe. 그 전부 다 금을 모아가지고 Todos juntaron el oro, 금송아지를 만들었어요. hicieron un becerro de oro. 이제 아론은 이스라엘 백성이 광야 이끌어야 하는데 지금까지 아론 모세가 하나님 인도를 따라 Tenía que 이끌었는데 guiar a los israelitas. Hasta ahora, mediante la guía de 이제 Dios, 이스라엘 iba guiando 백성들이 Moisés, 마음을 모아서 pero los 구심점이 필요하다고 israelitas 해서 ahora necesitaban un punto en el que 아론은 ellos se 금송아지를 encuentren. 만들었어요. Hicieron un becerro 모세가 de oro. 내려오는 날에 El día que Moisés 이제 bajaba, 금송아지가 태어난 저막 기념 행사를 ellos hacían la ceremonia en el que había nacido el becerro de oro. 애굽에서 내 이끌어내 준 너희 신이다. Es tu 금송아지. Dios que te ha guiado de Egipto a ti hasta aquí. 이제 모세는 십계명 2개의 돌판을 Moisés 가지고 con las dos tablas de la 왔는데 piedra había bajado. 제 이름 내 앞에 다른 신을 두지 말라. No tendrás 너를 otros 위하여 우상을 dioses, 만들지 말라. no 하나님 tendrás 여호와 이름 망령되이 ídolos, 일컫지 말라. no hablarás en vano el 안식일을 nombre de 거룩하게 Dios, 지키라. tú santificarás el día de reposo, tú honrarás a tus padres, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no hurtarás, no tendrás falso testimonio, no codiciarás. 내 앞에 다른 신을 두지 마라. Pero dice, no tendrás otros dioses 너를 aparte de 우상을 mí, 만들지 마라. no te harás ídolos. 2개의 법을 어겼어. Ya había desobedecido dos mandamientos. Bajaba del monte, se oía sonido de hombres 여호수아가 말해요. y dice 진짜 Josué, 싸우는 소리 합니다. realmente parece que están peleando. Moisés 내가 dice, 듣기는 싸운 소리도 아니고 yo no oigo a que 노래 peleen, 소리다. es sonido a canción. Cuando ellos vinieron a ver, habían hecho becerro de oro y estaban teniendo 내 앞에 sacrificio. 다른 신을 두지 No tendrás otros dioses aparte de mí, 우상을 섬기지 no te harás ídolos. 율법이 내려오는 그날부터 Desde el día que 두 가지 vino 법을 범했기 때문에 la ley, habían desobedecido aquellas dos leyes, 법을 시kem 돌판 깨뜨려 tiró la piedra. 이스라엘에서 율법을 깨뜨렸으니까
tiró la tabla, la piedra, porque los 이 israelitas 법을 rompieron 놔두다 aquel 사람 pacto. 살아남을 수가 없는 거예요. Porque si esta ley permanece, no había nadie que pueda 그래서 sobrevivir. Por lo 율법이 cual, 내려온 날 그 el 검소하지 día 말고 que llegó la ley, 3,000 hicieron el 명이 becerro de oro y 3.000 personas fueron matados. 그래서 율법을 다르게 Por 말하면 eso, de otra 죄와 manera, cuando hablamos 사망의 acerca de la ley, es la ley del pecado y la muerte. 가늠한 여자가 율법을 La mujer 재판하니까 cometió 돌에 맞아 adulterio, 죽어야 돼요. ella debía morir apedreada conforme a la ley. 그 가늠한 여자를 Y la 죄인을 mujer 만드는 que cometió 율법이 죄인을 adulterio, 만들고 la ley le 사망을 convierte en pecadora 죽일 수밖에 y 없게 돼요. también hace que no pueda menos que morir. 율법은 죄와 사망의 법이에요. La ley es la ley del 근데 pecado y la 우리 muerte. 열심히 그걸 지키려고 Nosotros con empeño 하는데 queremos cumplir eso, 인류 가운데 그걸 정확히 pero 지키려고 entre la 하는 사람. humanidad no hay nadie que exactamente pueda cumplir eso. 자 이제 우리가 보통 교회 가면은 Comúnmente cuando vamos a las iglesias 찬송가가 있어요. hay un himno. 찬송가 읽으면 제일 앞부분에 주기도 En la parte de adelante aparece el Padre Nuestro y el Credo. 그래서 우리가 예배 마치고 막 주기도 Terminando el servicio, uno va memorizando el Padre Nuestro cuando termina el culto. 언제부터 주기도문 사도신경을 외우기 시작했는지 모르지만 No sé desde qué momento ellos comenzaron a memorizar el Padre Nuestro y el Credo. 마태오 산상복음에 보면 예수님은 Cuando vemos en San 주기도문 Mateo, 산상복음 외우는 거 싫어하셨어요. vemos cómo en la prédica de las montañas, Dios no le gusta que uno 너희가 memorice el 기도할 Padre 때 주원 Nuestro. 구원하지 마라. No repitan ustedes cuando oren, 했던 dice. 이야기 뭐 그냥 또 Lo 하고 que han 그렇게 dicho 하지 otra 마라. vez, dicen, no, no lo hagan 말을 así. 많이 해야 하는 게 아니다. No es 그 decir 예수님은 muchas cosas. 우리 이렇게 기도할 때 이런 Cuando nosotros 방법으로 oramos 기도하는 mediante 가르쳤지. tal manera, 그걸 외우라고 nos ha 하신 건 아니에요. enseñado para que oremos. No nos ha dicho para que memoricemos eso. 하늘에 계신 우리 아버지 이름을 Dios 거룩하게 Padre 하시고 nuestro 하나님의 뜻이 que 하늘에 땅에 estás en el 있으시고 cielo, 외우는 que la voluntad del cielo y va memorizando así. 자 언제 우리가 ¿En qué 죄를 momento 지은 자를 용서해 nosotros 줬습니까? hemos sido perdonados por el pecado que 죄를 hemos 지은 자를 cometido? 용서해 주도 않고 내가 우리가 죄 지은 Nunca 자를 hemos 용서해 주고 perdonado a los 주십시오. que pecaron. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que pecaron, dice. 말도 안 되는 이야기. Es algo tan 오늘 absurdo. 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 Dándonos el pan cada 양식이 día. 없을 때 일용할 Y 양식을 cuando 주옵시고 양식이 no hay 있는데 일용할 alimento, 양식을 주옵시고 debe pedir, pero tiene alimento, pero de nuevo pide el 사실 alimento. 예수님 그 말씀하실 때 왜 그런 Cuando 말씀하셨냐? Jesús dijo aquella palabra, ¿por qué lo dice? 막 기도를 길게 막 오래 하는 거 막 그래 좋아하는 막 그래 하는 게 아니고 No es que la oración porque sea larga sea una 물론 buena 기도 oración. 성령 인도하는데 뭐 한 Claro, 시간, 두 conforme a 시간 la 하는 guía 거 del 뭐 Espíritu 나쁘지 Santo, 나쁘다는 puede 얘기는 아닙니다. uno orar 1 o 2 horas. No le digo que eso 그럼 sea 아무 malo, 없이 막 기도를 pero sin tener presente el corazón, el que uno vaya memorizando nada más. Dios no se goza por ello. 그러니까 이제 우리가 Es por eso que nosotros 하는 기도는 하지 마라. que no se ore repitiendo nada más. 예배 저희들이 옛날 Pero 자주 casi 예배 nosotros, 마칠 때는 anteriormente cuando 주기도문으로 terminaba el servicio, terminábamos con el Padre Nuestro. 사도신경도 그래요. El credo lo mismo. 거기 보면은 거룩한 Vemos 공회와 allí la Iglesia 공회란 Santa 말은 Católica. 거룩한 캐토릭 처치를 믿는다 이런 말. 가톨릭 Quiere 교회를 decir, 믿는다. creemos en la Iglesia 그런데 Santa 우리 Católica. 많은 장로 교인들 그거를 읽고 Muchos que 읽어요. pertenecen a la Iglesia Presbiteriana, de la Iglesia Metodista, memorizan 그리고 esa 이제 그다음에 parte. 찬송가 뒷부분에는 Y luego la última parte del 마지막 himnario, 그 페이지에 뭐가 나오냐면 en la última página que aparecen los 10 mandamientos. 저희는 내 앞에 다니시는 두지 마라 너를 위해 우상을 섬기지 말라 No te harás de ídolos, no te harás otro Dios, tú no hablarás en vano. Y 10 mandamientos aparecen. 자 여러분 이거 잘 알아야 합니다. Deben saber bien esto, 그 señores. 매주일마다 Casi cada 시계명 봉독하는 domingo 교회들이 있어요. hay iglesias que memorizan los 10 mandamientos. 하나님 우리가 성경에 그 있는 십계명을 외우는 걸 좋아하실까요? ¿Dios le va a gustar que nosotros memoricemos los 10 mandamientos que están en la Biblia? 법으로 세우긴 했지만 Claro, lo ha erigido 하나님이 con la ley, 십계명 pero 돌판을 두 개 새긴 것을 el que haya Dios escrito las 2 tablas de la piedra 몇 개 안에다 집어넣고 para introducirlo dentro del arca 뚜껑을 덮으라 그랬어요. y que lo tape con la 그 tapa. 뚜껑 이름이 El 뭐냐면 nombre de esa tapa que viene a ser 그 속죄소라 그래요. propiciatorio. 예, 그 속죄를 속하는 장소라 그래요. Es el lugar donde se perdona el 그다음에 pecado. 저 자비의 자리.
el lugar de la misericordia, 왜? de la piedad. ¿Por qué? 왜 십계명 뚜껑이 자비의 Porque la 자리입니까? tapa allí, esto se llama 자, el 여러분 lugar de la 십계명이 misericordia, el 나오면은 propiciatorio. Cuando aparecen los 10 십계명 앞에서는 mandamientos, 긍휼이나 delante 자비를 de los 베풀 10 수가 mandamientos 없습니다. nadie puede obtener misericordia ni piedad. 그 십계명을 Por eso, 덮고 뚜껑을 debe 덮어야 tapar primero los 10 mandamientos y 우리 tapándolo, 긍휼을 베풀고 자비를 베풀 수 있어요. ahora nos 그래서 entrega la misericordia y la piedad. 보지 못하게 했어요. Por eso había dicho que no se abra. 그다음에 그 십계명 그 법궤 위에 Y 천사가 날개를 sobre el 펴서 이렇게 덮어 propiciatorio 양쪽에. están los dos querubines hacia el lado. Así está hacia los lados. ¿Por qué? Para que no se abra eso. 덮어요. Y uno va 그 tapando. 열어보면 안 돼요. No debe abrirlo. 이스라엘 백성들이 El pueblo de Israel, 그래서 싸우다가 peleando con los 전쟁이 filisteos, 있었어요. había perdido en la 그래서 guerra 법궤를 가져왔어요. y trajeron el arca. 근데 막 이스라엘 백성이 돌아서 Y los israelitas dijeron, ganamos. Y ellos iban así gritando. 그래서 군인들 전쟁하다 보니까 Y 이스라엘은 cuando iban 막 siguiendo, 함성이 들리는 거예요. se oía una gran voz de los israelitas. 저 무슨 일이야 보니까 ¿Qué pasa? Dijeron. 신의 개가 돌았다는 거죠. Había llegado el arca de Dios. 그래서 사람들이 겁을 먹었어요. Los filisteos tuvieron 야, miedo. 저 신을 우리가 어떻게 이기? Ah, ¿cómo vamos a ganar a ese 야, Dios? 우리 용감하게 싸우자. Vamos a pelear con toda 이스라엘 종이면 valentía. 안 되니까. No debemos de ser esclavos de ellos. 그래서 이스라엘이 졌어요 전쟁. Y de tal manera Israel perdió ante los filisteos y le despojaron del 법궤를 갖다가 propiciatorio. 다곤 신당에 Es posible. 세워놓으니까 Y cuando habían puesto el propiciatorio, 거의 떠나지만 다곤 신당이 그 다곤상이 법궤 앞에 절을 하고 있어요. ahora estaba el divino Dios 그 도저히 그 다음에 막 reverenciando al 그래서 arca. 막 재앙이 내겨 연병이 Y por el arca había pestes y venía la maldición ante los filisteos. 저 술에 실고 Habiendo puesto en un carro, lo trasladaron a Israel. 기럇 여아림 사람들이 그 법궤를 맞았는데 Geriat había recibido ese arca. 법궤를 열어봤어요. Ellos abrieron el arca. 열면 안 되는데 Ay, no debían abrir. 열 보는 동안에 Mientras que lo abrieron, 70,000. 50,000, 70 personas habían muerto. 하나님은 여러분이 십계명을 Dios, 읽고 봉독하고 Ustedes leyendo los 10 열심으로 mandamientos, 외우고 별로 memorizando, 좋아하십니다. ahora memorizándolo. Dios no le gusta eso. 율법 십계명을 Los 가지고 10 재판하면 mandamientos, 여러분 다 los- 저주와 멸망을 las 받기 leyes. 때문에 Con eso, si ustedes son juzgados, recibirán la maldición. 십계명을 그 Por 법궤 안에 eso, los 집어넣고 10 mandamientos 뚜껑을 dejando dentro 닫게 del 했어요. arca había hecho que se cierre la tapa 뚜껑을 못 열게 천사가 para que no 날개로 se 그걸 abra la 덮어놨어요. tapa. El querubín estaba cubriendo con la 법궤를 ala. 만드는 데 보면은 ¿Cuánto vemos cómo se hace el arca? 어떤 데는 막 천사가 이래 En algunos 쏘가지고 lugares 있는 거예요. el ángel está parado de esta manera. 그거는 이제 그 천사가 뭐 그 미술적으로 좀 좋은지 몰라도 No sé si es bueno 법궤를 그 뜻의 artísticamente, 천사가 이렇게 pero 이 날개로 이렇게 덮으란 건 뚜껑을 열지 못하게 한 거예요. el hecho de que el ángel lo va cubriendo con sus alas quiere decir que no se abra 자, aquella 뚜껑을 tapa. 열면 Si uno abre la 십계명이 tapa, 나오고 aparecen los 10 mandamientos. 십계명이 나오면 Y si aparecen los 10 그 mandamientos, 법대로 처벌을 받아야 하니까 uno debe recibir el castigo por 법을 어기는 ello. 사람 아무도 없으니까 No hay nadie que desobedezca la ley. 저주를 받을 수 Entonces, no puede menos que recibir la maldición. 그래서 주님은 Por eso el 하나님은 Señor, 우리가 Dios, 정말 법궤를 realmente 율법을 보고 읽고 mirando la ley, 싫어하셨어요. ahora memorizando. Ah, Dios no le gusta que hagamos eso. 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자 Dice 결코 정죄함이 en Romanos 없나니 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 El Espíritu de vida 죄와 que está 사망의 dentro de 법을 해요. Jesucristo me libera de la ley del pecado y la muerte. La ley de 예수님의 la 성령을 vida y 우리 el 마음에 Espíritu Santo 주어서 우리가 받은 성령을 말합니다. se refiere al Espíritu que Dios nos da, es ese Espíritu que 죄와 aceptamos. 사망의 법은 Y
La ley del pecado y la muerte se refiere a los mandamientos, 그래서 우리가 생명의 성령의 por 법이 lo cual nosotros, 들어와서 cuando entra la ley del 율법을 Espíritu y la vida, 율법을 밀어내서 empuja la ley 우리를 죄와 율법, 사함의 y a 율법에 nosotros 해방시켜야 nos libera de la ley. 죄사함을 받을 Así 수 있어요. únicamente podemos obtener el perdón del pecado. 가늠한 여자 가늠하다 La mujer que 잡혔습니다. cometió adulterio fue atrapada en medio de adulterio. 그간 바리새인들이 데리고 왔어요. Y habían traído a ella para ser apedreada y le dijeron a 뭐라고 Jesucristo, 말했습니까? como habían 이 여자 dicho, 가늠하다 현장에 esta 잡혔습니다. mujer fue atrapada en medio de adulterio. 모세 율법이라는 Moisés dice apedrear a tales mujeres. 선생은 어떻게 Maestro, ¿usted qué dirá? 자, 거기서 예수님의 심판이 Allí 있고 모세 está 율법이 el juicio de 있는데 Jesucristo, está la ley de 모세 Moisés. 율법이라는 돌로 치라고 말했어요. Dice claramente que se apedrea a ella. 예수님은 새로운 법을 Jesucristo había puesto una nueva ley en la tierra. 계명은 하나님이 손가락으로 쓰셨어요. Los 10 mandamientos fueron escritos con los dedos de Dios sobre la piedra. 생명의 yen 손가락으로 La ley del Espíritu y la vida 땅에다가 con el dedo de 글씨했어요. Jesucristo lo va escribiendo en la tierra. 그건 예레미야 31장 Entonces, 31절이야 en 보면 Jeremías 31, cuando 거기에 vemos, 새 언약을 세운다고 하는 약속이 있는데 hay la promesa de que allí establecerá un nuevo pacto. 다 돌에 맞아 죽을 수밖에 없어. Nosotros no podemos menos que morir todos siendo 율법을 한 apedreados. 사람도 다 저주를 받아요. Siendo apedreados, todos deben de recibir la 그런데 이제 maldición. 우리를 살리기 위해서는 Por eso, para darnos la vida a 로마서 nosotros, 8장 1절에 en Romanos 8.1, 그리스도 예수 안에 내 결코 정죄함이 없나니 no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. 그리스도 예수 안에 새 언약이 결정이 된 겁니다. En Cristo Jesús se ha determinado un nuevo 그 새 pacto. 언약은 내가 Ese 그들의 nuevo 죄악을 사고 pacto dice, no me 다닌 그 acordaré 죄를 más de sus 기억지 pecados 아니하리라. y sus transgresiones. 자, 이제 우리가 율법 전체를 우리가 율법을 Toda la 지켜서 ley por 되는 거 entero. 아닙니다. Ahora, no se logra cumpliendo toda la ley de antemano. Hemos desobedecido toda la ley. 다 저주를 받고 멸망을 받습니다. Ya mediante la ley uno recibe la maldición, la destrucción. Necesitamos una nueva ley. 예레미야 31장 Una nueva ley está en 31절에 Jeremías 31:31. 내가 그들의 죄악을 사하고 Yo perdonaré la maldad de ellos. 다시는 그 Es el 죄를 34. 기억지 아니하리라. Y nunca más me acordaré de sus pecados. 여호와의 말입니다. Así dice 이제 Jehová. 이 법을 Esta ley, 손가락에 땅에 기록하시면서 만드신 Jesús, escribiendo con el dedo en la tierra, lo ha hecho. Los que conocen solamente los mandamientos 그 소리밖에 할 수가 없어요. son esclavos de la ley. Ay, Señor, soy pecador. Solamente saben decir eso. La mujer que cometió adulterio había cometido adulterio. 근데 여러분 율법으로 Pero, señores, 재판하니까 mediante la ley, ya que ella es juzgada, 이제 돌로 쳐 죽이라는 것이다. ahora debía morir apedreada. 그래 서기관들 바리새인들이 Y 왔어요. los fariseos y escribas 그래, vinieron. 여자 가늠하다 현장에 Maestro, esta 잡혔습니다. mujer fue atrapada en el acto mismo del 모세 adulterio. 율법이냐 돌로 Moisés 치라 dice 명하니 apedrear a tales 그리와 mujeres. 선생은 어떻게 Maestro, 말하겠나이까? ¿usted qué dirá? 예수님께 말씀했어요. El Señor Jesús dice, 말씀한 손가락 땅에 글씨를 써요. empieza a escribir con el dedo en la tierra. 성경에서 하나님이 En la 손가락 글씨 Biblia. 딱두 번 나옵니다. Aparece en 2 ocasiones cuando Dios escribe con el dedo. 어디 나오냐면 ¿En dónde aparece eso? 시키면 돌판 쓸 때 하나님이 Cuando 손가락 escribía sobre la tabla la piedra, los 10 mandamientos, Dios lo escribe con el dedo. Y luego Jesucristo escribe en la tierra con el dedo también. 어떤 사람 다니엘서에 나는 뭐 손이 Algunos 나타나 dicen 글씨 que en 쓴 el libro de 그것은 Daniel aparece un dedo y comienza a escribir. Eso, 하나님의 사람의 손이 썼다고 기록돼요. Dios dice que el dedo del hombre, la mano del hombre lo escribió. Así está escrito en el libro de Daniel. 글씨는 첫 번째 쓰실 때 Cuando Dios 십계명법을 escribió en la 쓰고 primera ocasión, lo escribió ahora 두 mediante 번째 los 새 10 언약을 mandamientos. 쓰셨는데 En la segunda ocasión había puesto un nuevo 예레미야 pacto. 31장 En 34절에 Jeremías 보면 31:34, cuando vemos, 내가 그들의 죄악을 사하고 다시 perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto es el nuevo pacto. 자, 이제 여러분들이 Señores, 똑같이 ustedes, 죄를 지었는데 Digamos que han cometido pecado de la misma manera, 법률도 없고 pero no hay misericordia en la ley, no hay perdón en la ley, 저주뿐입니다. solamente hay 그래서 오늘 이 maldición. 자리에 뭐 Por 어느 eso, 누구를 ustedes que están reunidos aquí, 물러나고 sea quien fuera sin excepción,
율법으로 저 심판을 받으면 cuando uno es juzgado mediante la 다 ley, 멸망을 당하고 저주를 todos 받아요. serán destruidos y deben 그래 recibir la 예수 손가락에 maldición. 기록하신 새 Por eso lo que 언약으로 Jesucristo 심판을 escribió con el 받으면 dedo mediante el nuevo pacto, si uno es juzgado, 그 언약은 뭐라고 되어 있습니까? como está escrito acerca de ese pacto, 내가 그들의 죄악을 사. yo perdonaré la maldad de 다시는 그 죄를 ellos 기억지 아니하리라. y no me acordaré más de sus 그 가늠한 pecados. 여자가 La 십계명 mujer que cometió 율법으로 adulterio, 재판받아 돌에 맞아 mediante los 10 죽어야 하는데 mandamientos, mediante las leyes, debía morir apedreada. 예수 이 언약 Pero el Señor 하나님의 약속의 Jesucristo, 법으로 보면은 mediante esta ley del pacto de Dios, cuando 이것이 vemos, 새 언약이라는 거죠. esto viene a ser el nuevo pacto. Mediante este nuevo pacto, cuando uno es 내가 juzgado 그들의 죄악을 사하고 y yo perdonaré la maldad de 다시는 ellos 그 죄를 기억지 y nunca más me acordaré de sus pecados. 여호와의 말입니다. Así dice Jehová. 자, 이제 우리는 Nosotros 안식일에 대한 ahora, 이야기를 하는데 acerca del día de reposo hemos hablado 안식일 이야기를 조금 더 un poquito más. 계속하려고 합니다. Vamos a continuar hablando acerca del día de 자, reposo. 안식일에 대한 이야기는 우리가 Acerca del día de reposo, 4계명에 나오죠. Nosotros tenemos en el cuarto mandamiento los 10. 예수 또한 내 힘써 tú 모든 일을 하고 santificarás el día de 제 너희 하는 reposo. 여호와의 안식일인즉 Es el día de reposo, el séptimo día. No harás 내 absolutamente nada, 자식이나 자식이나 sea tu 남종이나 hijo, 여종이나 sea 고난 유하는 계기라도 el extranjero que está en tus puertas, no harán absolutamente nada. 안식일에 일을 하면 안식일을 Porque 범하는 cuando uno 것이기 trabaja en 때문에 el día de reposo, está desobediendo, 정확한 infringiendo el día de 안식일 reposo. 금요일 해질 때부터 토요일 El 해질 día de 해질 reposo 때 es 무슨 cuando 일을 하면 안 돼. entra 이게 el 안식일이에요. sol el viernes hasta que sale el sol, hasta que 자, entra 그럼 우리는 el sol el 안식일에 sábado por la 다른 noche. 짝을 찾아야 합니다. Debemos buscar el par acerca del 안식일 그 día de 한쪽만 reposo, 보고 율법 십계명만 mirando 보지 solamente a un lado. 말고 No mirar únicamente los 10 mandamientos 다른 데 찾지 말고 y no es buscar otro lado, 이스라엘 법에도 말고 no en la ley de 미국 법도 Moisés, 말고 tampoco la ley de 한국 China, 법도 말고 tampoco la ley de Corea. 이해하십니까? ¿Logran entender? 성경에서 안식일에 다른 걸 하나 찾아야 돼요. Mediante la Biblia deben encontrar otra 짝을 cosa 찾아야 한다는 de día de reposo, deben 근데 여러분 buscar 참 놀랍게 su 어느 날 par. De 성경을 manera maravillosa, 읽다가 un día leyendo la Biblia, 정말 놀라 안식일에 realmente me 다른 asusté. 짝을 찾을 수 있어요. pude realmente 혹시 encontrar 여러분 el 성경 otro 가운데 par. 골로새서라는 책이 있습니까? Ustedes por si acaso en su Biblia tienen el libro llamado Colosenses. 혹시 골로새서 없는 책이 있습니까? ¿Alguna Biblia deja de tener 없는 Colosenses? 책까지 넣습니다. Alza la mano el que no tenga Colosenses. 잘못된 겁니다. Está mal ese libro. Todos tienen, 자, ¿verdad? 골로새서 안식일에 짝을 찾을 수가 있으면 찾아보세요. Allí podemos encontrar el par del día de reposo. 골로새 2장입니다. Es capítulo 2 de Colosenses, 16절. el 2:16. 찾으셨습니까? ¿Se han encontrado? 제가 읽어보겠습니다. Yo voy a leer. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든지 너희를 편론하지 못하게 하라. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 여기에 먹고 마시는 El 것과 tomar, el 절기나 comer. Aquí 월삭이나 dice, 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 편론하지 말란 말이 무슨 말이죠? Aquí dice nadie os juzgue. ¿Qué quiere decir 한국에 esto? 자주 안 쓰는 단어인데 영어에서는 어떻게 No solemos usar ese vocablo en Corea, pero en inglés como dice. 판단하지 마라. Ah, no 판단하지 juzguéis, que 너왜 no 율법 안 지켜서 juzguen. 지켰어? 뭐 왜 Ahora, 안 지켰어? ¿por qué 안식일 no 지켰어? cumpliste? 그렇게 ¿Por 하지 qué 말라. cumpliste? ¿Y por qué tú no cumpliste el día de reposo? Que no discutan acerca de ello. 왜냐하면 ¿Por qué? 안식일은 El día de reposo, 가르치냐면 ¿qué nos dice? 17절에 En el 17, 이것들은 장래일의 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 이건 장차 Esto 올 예수 그리스도의 그림자이다. Es la sombra de Jesucristo que en adelante vendrá.
안식일이 el 예수님의 día de 그림자야. reposo, entonces es la sombra de Jesucristo. 자, 물어봅시다. Bueno, voy a 이스라엘 preguntarles. 종들이 El pueblo de Israel, 무거운 짐을 지고 con cargas bien 꼭에 막 pesadas, 올라갑니다. van al pico del monte, 막 짐을 지고 막 피곤합니다. sosteniendo la carga, ya están demasiado cansados. ¡Ay, qué pesado es! Sin embargo, 서산에서 해가 딱 걸렸는데 en Sosan el sol estaba colgado 그, en el horizonte y estaba ya en el medio. 야, 해가 조금 남았네. ¡Wow! Me falta poco a mí. 해가 딱 넘어갑니다. Y el sol pasa, 해가 안 보입니다. ya no se ve el sol. 안식일이 되거든요. Entonces viene a ser el día de reposo. 금요일에 해가 딱 지면 토요일이 Cuando 되고 entra el 안식일이 sol, el día viernes, hasta el sábado que entra el sol, viene a ser el día de reposo. Toda carga uno se despoja. 이해가십니까? ¿Entienden? 이게 안식일이에요. Esto es el día de reposo. 근데 예수님이 뭐라고 말합니까? Pero Jesucristo, ¿cómo es que dice? 인자는 안식일의 주인이니. El Hijo del Hombre es dueño, Señor del día de reposo. 예수님이 뭐라고 말씀하시는지 Jesucristo, 아십니까? ¿sabe lo que dice? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게 Venid todo a mí, los trabajados y cargados, yo os haré descansar. 여기서 Aquí, 그뭐 골로새서 하는 말씀이 lo que dicen Colosenses, 안식일을 인하여 편론하 que por el día de reposo no discutan, no juzguen. Acerca de eso habla. 이거는 하나의 그림자다. Esto es simplemente una sombra. 몸은 예수 그리스도고 El cuerpo es 예수 그리스도의 Jesucristo, 그림자다. es la sombra de Jesucristo. 자, 이스라엘 백성들이 Aquí los 무거운 israelitas, 짐을 지고 teniendo una carga pesada, 가다가 안식일을 va sufriendo 아이고, y cuando viene el día de reposo, 아이고, ¡ay! Suelta toda la carga. ¡Qué bueno el día de reposo! 그 안식이라는 것은 Ese día de reposo 예수님을 나타내기 위한 그림자다. es la sombra que manifiesta el Señor 예수님 Jesucristo. 뭐라는지 아십니까? ¿Saben lo que Jesucristo dice? 수고하고 무거운 짐 Todos los que 자들아 다 estáis 내게로 cargados y cansados, todos venid a 내가 mí. 너희를 쉬게 Yo 하리라. os haré 자, descansar. 이제 이 안식이라는 것은 Por eso esto del día de 우리가 reposo, 무거운 짐을 지고 teniendo carga 고통하는데 pesada, nosotros sufrimos. 인간이 진 가장 무거운 게 죄의 El 짐이잖아요. la carga más pesada del hombre es la carga del pecado. 예수님 말씀 수고하고 Jesucristo 무거운 dice, 짐을 다 todos los que 내게로 내가 están 너희를 cargados, 쉬게 하리라. todos venid a mí, yo os haré descansar. 장차 En adelante, 하나님의 아들 예수 그리스도가 el 오면 Hijo de Dios, Jesucristo, cuando venga, 우리를 죄의 짐에서 온전히 벗겨준다. de la carga del pecado, perfectamente nos va a liberar. 안식일은 그걸 El 이야기하는 día de 겁니다. reposo a eso se refiere. 아멘. Amén, 아멘. amén. 근데 오늘 이걸 모르고 Pero 안식일을 sin saber 지키려고 막 esto, hay 고생해요. gente que sufre por cumplir el día de reposo y así sufre. 아, 나 대학 공부 시간에 Ah, 안식일 tengo 공부하면 안 que 되지. estudiar. El estudio de la universidad no es día de reposo. Yo no tenía 참 que 배가 떠내려가는데 estudiar. 안식일인데 근데 나 말아야 Ay, el bote se va, se va. Es día de reposo. ¿La agarro sí o no? 우리 눈으로 들어오는데 지금 뭐 눈 다 떠내려 지금 막아야 하나 말아야 하나. Ay, viene el agua sobre mi campo. ¿Tengo que impedir sí o no eso? El día de reposo 자, 여러분 realmente 성경은 한쪽만 le da 봐서 una 짝을 carga. 찾아야 합니다. en la Biblia no se logra mirando solamente a un lado, debe 여러분 buscar 예수 su par. 앞에 Cuando 나오면 uno viene delante de Jesucristo, 우리의 모든 짐을 벗어버리게 된다는 겁니다. llegamos a despojarnos de todos nuestros 그걸 cargos, 설명하는 것이 de toda nuestra 안식일이에요. carga. Eso lo explica el día de reposo. 그냥 우리는 오늘도 Nosotros 안식일을 simplemente 지키려고 tratamos de cumplir el día de reposo. 제가 어느 날 Un día 주일날 차를 탔는데 yo me subí al carro 우리 el 목사님이 저를 domingo. 보고 저 수찬 정지 처벌은 내린다고 주일날 차 탔다고. y el pastor de la iglesia me dijo que yo era castigado porque me subí al 수찬 정지가 bus. 뭡니까, 목사님? ¿Qué es ese castigo, pastor? Le pregunté. 주일날 차를 타 죄를 Porque 지어서 me subí al 수찬에게 bus 참여했다고. el domingo, entonces era un pecado y que no, yo no podía tener la comunión de la Santa Cena. Entonces yo dentro mío me 제가 enojé. 고향 선산에 있는데 En mi tierra natal es 우리 Sonsan, 목사님 따님들은 las hijas del 대구를 pastor, ellas van al colegio de Daegu.
매주 토요일마다 cada 고향에 sábado 와서 자고 viniendo a la tierra natal. Ellos duermen, 주일 예배 드리고 tienen el culto del domingo, 차 almuerzan 타고 대구 가요. y todos de nuevo en bus se regresan de Gu. 목사님 따님은요 하고 Su hija, pastor, quería preguntar, 목사님 기분 상하면 좀 많은 pero 것 같아서 creo que se iba a molestar, entonces no sería bueno. Entonces yo ya no hablé. 안식일 때문에 Por el día de reposo, mucha gente tiene problema. 안식일을 보내서 Ah, de eso decía el día de reposo. 예수님은 안식일 날 전혀 El Señor Jesucristo no, 제자들 안식일 밀밭에서 no le importaba con los discípulos, recogía 사람들이 그랬죠. trigos y la gente 근데 이 hacía, 사람은 이 성경이 말하는 pero 한쪽 부분만 solamente 성경을 알고 안식일 지키라 그러는데 conociendo una parte de la Biblia. Allí dice que se 짝이 cumpla 골로새 entonces 2장에 있는 el 말씀이 par. Lo que aparece 그럼 en 먹고 마시는 Colosenses 것이나 2 dice, No man shall judge you in meat or in drink, todo, 뭐라고 por 돼 tanto, 있습니까? nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice 그거 가지고 왈가왈부하지 마라. que por favor no discutan por 안식일에 ello. 다시 왈가왈부하지 마라. Por favor, en el día de reposo no discutan por 안식일날 ello. 나무했다. Sí, 율법 시대는 죽였어요. había matado el periodo del día de 예수님은 새 언약을 reposo. 세운 이 시대 와서 Viniendo en este periodo en donde Jesús nos da el nuevo pacto, la mujer cometió adulterio. Ya no podía ser condenada mediante la 가늠한 여자 ley. 율법의 정죄를 받으면 La mujer cometió adulterio. Si era condenada Morir mediante madre, la 죽어야 ley, 합니다. debía morir 예수 apedreada. 가늠한 여자를 Pero el 구하기 Señor 위하여 Jesucristo, para salvar a la mujer que cometió adulterio, 예레미야 31장에 얘기한 대로 como aparece en Jeremías 31, 하나님 약속 새 언약을 Dios 땅에 기록했어요. había escrito el nuevo pacto en la tierra. 새 언약은 뭡니까? ¿Qué es el nuevo 새 pacto? 언약은 El nuevo pacto 우리를 죄에서 자유케 하는 예수님의 nos libera del pecado. 똑같은 가늠한 Y 여자를 la mujer que cometió 율법으로 adulterio, 심판하니까 ya que es juzgada por la 맞아 ley, 죽어야 합니다. debe 그러나 morir. 예수님 그 여자를 살리기 위해 새 Pero 언약을 Jesucristo le 기록하시고 dejó vivir y escribió el nuevo 예레미야 pacto. 31장에 돼 있어요. Y dice Jeremías 그 다음에 그 34절에 31. 보면은 Y luego cuando vemos en el 내가 34, 그들의 죄악을 사고 다진 그 yo 죄를 perdonaré la 기억지 maldad de 아니하리라. ellos y nunca más me 여호와의 acordaré de sus 말이니라. pecados y transgresiones. Así ha dicho Jehová. 이게 새 Esto 언약입니다. viene a ser el nuevo 첫 번째 pacto. 언약은 El 우리가 primer 하고 pacto 안 한 nos 것 dice, 따라 처벌을 dependiendo a 받고 cómo lo hagamos o no lo hagamos, así somos 두 번째 castigados. 언약은 Pero en el 예수님이 하신 segundo 것 따라 pacto, 우리가 벌을 받습니다. conforme a lo que Jesucristo ha 예수님 우리 hecho, 죄를 다 대신 죽었기 Jesucristo a 때문에 nosotros ya 그 ha 죄에서 muerto por 벗어날 nuestros 수 있어 pecados, 가늠한 죄에서 podemos 살아나는 거죠. despojarnos de ese pecado. Y la mujer que cometió adulterio pudo 근데 이제 vivir de 성경 tal 잘 manera. 모르면 Uno no 한쪽만 conociendo 하면 bien la 율법을 Biblia, solamente 지금도 conoce un 율법 lado. 안식일 지키려고 Y 애쓰는 hasta ahora hay 사람이 gente 많아요. que trata por cumplir el día de reposo. 우리는 예수 안에 Nosotros, dentro de 오면 Jesucristo, cuando venimos, 놀랍게도 우리가 de manera maravillosa, 모든 죄에서 todo pecado, nosotros somos liberados de todo el pecado. 왜요? ¿Por qué? 그렇죠. 우리는 예수 십자가가 Porque nosotros 있습니다. tenemos la cruz del Señor 그 Jesús. 십자가는 우리 Y esa 죄의 cruz, 모든 형벌을 todo el castigo de 받았다는 nuestro pecado, 표시입니다. ahora nos ha 이제 lavado y es 우리는 la señal de 율법의 ello. 종이 아니라 Ya no somos 생명의 siervos de 성령의 법에 la ley, 이끌림을 sino que 받습니다. recibimos la guía de la ley del Espíritu y la vida. 똑같이 가늠한 De la 여자를 misma 보고 manera, 가늠한 여자를 보고 Viendo a la mujer que cometió adulterio, 율법은 돌에 맞아 죽어야 한다고. la ley dice que ella debe morir apedreada. 예수님은 나도 너를 Pero 정죄하지 Jesucristo le 않는다 dice, 그러십니다. ni yo te condeno. 여러분도 율법 안에 Señores, 있으면 ustedes cuando permanecen dentro de la ley deben recibir el castigo por el pecado. Pero nosotros, cuando nos despojamos de la 생명의 ley 성령의 법 안에 y 들어오면 cuando entramos dentro de la ley del Espíritu de la vida, 로마서 8장 1절 봅시다. como en Romanos 8:1 vamos a ver, 그러면 이제 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없나니. ya no hay ninguna condenación para los que están dentro 예수 de 안에 Jesús. 어떤 경우에도 Sea cual 결코 fuera 어떤 la 경우에도 ocasión, 정죄하지 sea 않는다. cual fuera, jamás Dios nos 우리가 condena. 정죄하는 건 십계명 율법이 정죄를 하죠. Porque lo que nos condena a nosotros son los 10 mandamientos. 로마서 8장 2절에 En Romanos
8:2 그리스도 dice, 예수 안에 있는 porque la ley del 생명의 Espíritu de vida en 법이 Cristo Jesús Law of the Spirit of life in Christ Jesus me ha 죄와 librado 사망의 de la ley del 법을 pecado y de la 해방했다고. muerte. from the law. Así dice. 자, 이제 우리는 성경을 한쪽만 Nosotros, 봐서 안 됩니다. con solo ver un lado de la Biblia no podemos darnos cuenta. Ahora 그 짝이 buscando su 어떻게 par, 그걸 봐야 합니다. debemos de ver ahora 근데 성경을 자세히 ambas 모르는 cosas. Pero 사람들은 los que no conocen bien la 성경 Biblia 한쪽만 보고 solamente miran un lado, 의인없나니 하나도 no es justo ni siquiera uno. There's no righteous, no not one. 성경에 의인이란 말이 얼마나 많이 En la 나오는데 Biblia hay tantas partes donde dice justo, 노아는 의인이요 Noé varón 의인의 기도는 justo, 역사는 힘이 많고 que la oración de justo tiene poder para ser concedido. El justo por la fe vivirá. 의인없나니 하나도 없습니다. No es justo ni siquiera uno. 죄를 지었기 때문에 Hemos cometido pecado. 그러나 우리는 은혜 Pero 성령의 법에 nosotros, 의해서 mediante la ley del Espíritu y la vida, 예수의 보혈에 의해서 mediante la sangre del Señor 우리의 죄가 Jesucristo, 영원히 todo nuestro pecado 씻어졌습니다. ha sido lavado eternamente. 죄인이 아닙니다. Ahora más no somos 우리는 율법의 pecadores. 재판을 받아야 하는 게 아니라 No debemos recibir el juicio de la ley, sino que debemos recibir el juicio de la ley, de la gracia. 아멘. Amén. Amén. 오늘날 많은 Hoy en 사람들이 día, 교회 다니면서 mucha gente, aunque congrega a la iglesia, 죄에서 벗어나지 못하고 no puede despojarse del pecado. 제가 한 번은 파라과이 Yo una vez 대사님이 me encontré 항상 여러 번 con el embajador de Paraguay. Varias veces había venido a nuestro evento. 오늘 저를 찾아왔어요. Un día vino a buscarme a mí. 그러면 저 나이가 좀 젊으신데 Él es un poco más joven que yo. 나는 박 목사님을 형님으로 Pastor, 모시고 yo quisiera recibir a usted como mi hermano mayor. 죄송합니다만 Discúlpeme. 저 동생 하려는 분들이 많아요. Ah, mucha gente quiere ser hermano mío. 탄자니아 장관도 En Tanzania también la ministra me dice hermano mayor. 또 이제 그 뭡니까 나미비아 También en Namibia 오빠라고 el ministro me dice hermano mayor. 이분은 저를 뭐 형님이라고 해요. Aquí él me dijo que 어느 날 yo tengo ahora un hermano embajador y él vino para verme 이름을 박대수로 지었다. y dice que por mí puso su nombre Pactesu. Así, hermano menor debería ser Sosu, no Tesu. 딴 사람이 지어준 잘 뜻을 모르는 것 같아요. Parece que otros le pusieron ese nombre y no sabe el sentido. 어느 날 저한테 찾아와서 Un día vino en busca mío. 형님 제가 좀 Hermano mayor, tengo una dificultad. 뭐냐고 그랬어요. ¿Qué es? 파라과이 대통령이 한국으로 오신대요. Que el presidente de Paraguay venía a Corea. 그게 왜 어려우냐? Pero ¿por qué eso es difícil? Eso es algo muy bueno, le dije. Que durante 3 días se quedaba. 대사가 하는 말이 대사로 있을 동안에 자국 대통령이 그 나라 오면 Cuando 대사 일생 tiene el cargo de embajador y viene el presidente de su país, 지혜라 그러더라고요. es realmente una oportunidad que tiene una vez en la vida. 파라과이 대통령을 자기가 사흘 동안 자기가 다 프로그램을 만들어요. Durante 3 días, él podía llevar al presidente del Paraguay a donde sea en el programa que tenga. Él podía convertirse en ministro 얼마든지 자기 잘쓸수 cuanto 있다. fuese. Sí, podía 그런데 고민이 obtener 뭐냐면 éxito en el futuro, pero luego que dice, 잘 모셔야 하는데 debía recibir bien al presidente, 대사관에 예산이 좋지 않다. pero no había buen presupuesto en la embajada. 그러니까 Por lo cual, 적어도 아무래도 mínimo, 대통령이 돈이 필요한데 예산이 ahora 적어서. necesitaba dinero y le faltaba presupuesto 그래서 대통령을 정말 여기 너 즐겁게 할 수가 없었다 하더라고. y no podía dar gozo al presidente mientras que esté aquí. 그러면 나한테 하는 이야기가 Y me dijo a mí, 형님 내가 고민을 하다. hermano, yo tengo una 대통령이 angustia 음악을 좋아하실 y al 때마다 presidente 합창 le encanta la música. Quisiera hacer un concierto, dijo él. 근데 Pero 그라시아 합창단쯤에 오시면 안 되겠어요. no podría venir el coro, gracias, me dijo. 그때 이제 합창단은 En ese momento, el coro, en el estadio Chamshil, teníamos nosotros una conferencia 단장이 그 합창단 몇 명을 좀 y la conductora 뽑아가지고 eligió a buenas personas para que vayan a realizar el concierto.
제가 그 음악회 좀 가야겠다고 생각해서 Pensé que debía ir también a ese 7시에 concierto 음악회가 시작되는데 y a las 7 empezaba 6시 el 반쯤 musical 갔어요. y a las 6:30 yo fui. 내가 도착했다는 얘기 듣고 Escuchando que yo 대사님 llegué, 나한테 전화해 el 9층으로 embajador me 내려가. llamó y me dijo para que vaya al 9º 음악회 piso. 10층에서 하는데 El concierto se hacía en el piso 10 y yo fui allá. 9층에 이제 대사님이 있고 Estaba el embajador en el 9º piso, el presidente, también el secretario, también 2 ministros. Eran 5 personas. 음악회 시작이 30분 전이었는데 Era 30 minutos antes de que empiece el concierto. 대사님이 나를 이제 대통령 소개하고 Ya el embajador me presentó 이야기. al presidente y hablamos 저는 nosotros. 그때 직접 대통령 같이 이야기 처음이었어요. Era la primera vez que me encontraba cara a cara con un 제가 이제 presidente. 뭐 별로 이야기 할 이야기고 한 30분 정도. No había mucho que yo pueda decir y solamente tenía 30 minutos. Mientras que iba hablando, 책을 제3에 관한 책을 한 권 선물로 드렸어요. le di como obsequio el libro El secreto pero ante el pecado no nacimiento. 그게 이제 그 에스파뇰 책으로 된 책이 Era el libro en español 제가 선물로 드렸어요. y yo le había obsequiado el libro y tuvimos el concierto 잠시 집회가 있어서 한 y 30분 teníamos 있다가 nosotros la campaña de Chamshil y así en silencio salimos y continuamos realizando la campaña en Chamshil. 며칠이 지났는데 Pasó días, 대사님 나한테 전화를 했어요. el embajador me llamó. 목사님, Pastor, 대통령이 그 책을 다 읽었다. el presidente leyó todo ese libro. 대통령께서 파라과이 가는 비행기를 Presidente 타신 뒤에 se subió al avión para volver a Paraguay. 비행기 뜨자마자 비서 보고 Al momento que 가더라고요. empezó a volar el avión, pidió al secretario el libro 놔두고 안 가져왔어요. y el secretario se olvidó, dejó el libro. Al día siguiente, la esposa del embajador, con un librito nada más, se fue para Paraguay. 대통령께서 제 책을 다 El presidente leyó por completo mi libro 정식으로 저를 초대했어요. y me invitó a mí. 만나고 싶다고. Quería encontrarse conmigo, 이야기하고 싶다고. quería hablar conmigo. 내가 편지를 썼어요. Y yo le escribí la carta. 그때가 한 10월 달쯤 Creo 됐는데 que era en octubre, por ahí en ese entonces. 죄송하지만 제가 내년 Disculpe, 2월 달에 yo en febrero del año que viene tengo el campamento en Paraguay. 각각해서 괜찮은 Su Excelencia, si le parece bien, yo iré en febrero para encontrarme con usted. 그래서 이제 2월 달에 이제 만나기로 했어요. Y determinamos encontrarnos en febrero. 그래서 이제 비행기 타고 파라과이 공항에 내렸는데 Y subiendo al avión, bajé al aeropuerto de Paraguay. 경호실에서 와가지고 Vinieron los de la seguridad de la sala presidencial y había dicho a los pasajeros que se sienten y me llevaron solamente a mí. Estando en el salón VIP, todos habían hecho el trámite y así era cuando yo con la invitación del presidente y varios policías de la agencia secreta me iba guardando en el hotel. A donde yo iba, el policía hacía de escolta. Realmente en ese entonces no se imaginan cómo me habían servido a mí. Un día antes de encontrarme con el presidente, el secretario me llamó. 대통령하고 나하고 만난 시간이 얼마냐? Le pregunté, ¿cuánto tiempo tengo para encontrarme con el presidente? 40분이라는 거예요. 30 minutos. 근데 대통령이 더 원하시면 더 할 수 Pero si el presidente desea más, lo pueden hacer 있어요. más. 40분 되면 Pero si no es así, después de los 40 minutos deben levantarse. Está bien, le dije. 대통령이 음악을 좋아하는 El presidente le 합창단을 le encantaba la canción. Debía llevar a algunos miembros del coro. 이제 그날 밤새도록 시간을 Todo 쳤어요. el día, toda la noche yo planifiqué. 내가 이제 대통령을 Yo, 그때는 En ese 은격길에 entonces, 만났던 이야기되고 정식 만남인데 anteriormente me había encontrado así por casualidad, pero después ya era algo oficial acerca del perdón del pecado. Yo tengo la especialidad en ello 제3에 대한 이야기. acerca del perdón del pecado. Yo quería hablar con el presidente. 근데 이제 합창단이가 노래를 한곡한 El 3곡 coro 부르면 cantó como 3 canciones. 10분. Entonces era 10 minutos.
Luego, 합창단으로 인사하는데 5분, cuando saludaba al coro era 5 minutos. 40분에 15분을 빼는 게 25분이 되는 거예요. Realmente cuando sacaba 15 minutos de 40 era 25 25분 minutos 동안에 죄 사함에 관한 이야기. acerca del perdón del pecado. Durante 25 minutos debía hablar con el presidente. Y yo había hecho el guión a la noche. Saco esto, pongo esto. 5분짜리를 만들어서 Y había hecho un guión de 25 minutos. 합창단을 모아놓고 얘기했어요. Junté a todo el coro y le dije, 오늘 15명만 합창단 간다. hoy irá solamente 15 miembros del coro. 죄송합니다. 15은 요즘 잘 생각. No me acuerdo si era 15 o 13, sí. 근데 Pero 내가 대통령께 yo le dije al presidente, 말씀을 전하려고 yo trato de predicar el evangelio al presidente. 이야기 잘 들어. Ustedes van a oír bien lo que yo les digo. 내 시간 뺏지 마라. Ustedes no me van a quitar mi tiempo. 대통령 질문 예. Si el presidente pregunta algo, solamente dirán sí, no. 내 시간 뺏으면 다신 대통령. Si ustedes me sacan mi tiempo, jamás le voy a llevar a la casa presidencial. 합창단 말잘 들어요. El coro es tan obediente. 딱 인사를 하고 나니까 Cuando nos saludamos, 5분이 지나가다. pasó 5 minutos 악수를 하고. y a todos nos dio la mano. 그래서 제가 또 Y al momento, 못하니까 통역. ya que yo no hablaba bien el español, hablaba con traductor 죄 사함에 관한 이야기를 했어요. y hablamos acerca del perdón del pecado. 제가 많은 사람 죄 사함 받기 위해 Mucha gente para obtener perdón del pecado ahora viene a hablar conmigo, hablamos por teléfono. 페르난도 루거 대통령 Pero 그때는 con el presidente Fernando Lugo, en mi corazón, realmente yo temblé 25분 동안 durante 25 minutos. ¿Cómo yo podría contar que Jesucristo lavó nuestros pecados? 사도행전 13장 22절을 En Hechos 13:22, al comienzo, lo abrí y lo leí. 하나님이 사울 왕을 폐하시고 Dios había quitado al rey Saúl y había elegido a David. Y luego Dios dice, 내가 이새의 he hallado al hijo de Isaí David, quien es digno en mi corazón. 뜻을 다 이루게 하고 Él cumplirá con toda mi voluntad. 왕이 있는데 Estaba el rey Saúl 내치시고 y había echado a Saúl 다윗을 왕으로 세웠어요. y había establecido a David como rey. ¿Por qué? 다윗은 하나님 Porque David había unido su corazón con Dios. 우리는 모든 걸 다 Todos nosotros no podemos hacer todo, 성격을 다 모르지만 aunque ahora 성경상 하나님이 하고 싶어하는 그 마음을 합해치면 cuando el corazón se une, 나는 카카가 파라과이를 다스리는 동안에 mientras su excelencia usted gobierna Paraguay, 파라과이가 복되고 Paraguay, 넘치길 바랍니다. espero que sea bendito y que sobreabunde la bendición en usted, su excelencia. Dios nos dice así, 이세 아들 다 내 마음에 합하다. hijo de Isaí David, es 그놈아 digno en mi corazón. Él cumplirá mi voluntad. Yo también soy así. Dios, ¿qué es lo que desea hacer por mí? 사람들이 죄에서 벗어나기를 원하시죠. La gente desea despojarse del 십자가의 pecado. 피로 죄를 사했는데 그걸 Ahora, 깨닫게 되기를 원하시죠. Ha perdonado el pecado de ellos, desea que ellos entiendan eso. Y en ese ámbito, continuamente buscando la Biblia, cómo es que el pecado se lava, y a mucha gente voy anunciando eso. 작년에 행사 Nosotros, cuando tuvimos el evento el año pasado, 10만 명이나 되는 목회 600,000 pastores están junto con nosotros. 대부분들 깜짝 그분들은 La mayoría se asombran, se asustan. 성경을 많은 걸 앞뒤가 안 맞게 알고 있는 부분들이 많아요. Muchas cosas de la Biblia uno conoce, pero lo conoce sin conocer el orden correcto. 그 짝을 찾아 같이 연결시켜내는 거예요. Uno tiene que ir conectando todo. 그러면 하나님의 마음이 Por eso el 정확하게 corazón de Dios, 나타나는 거예요. exactamente uno logrará ver. 하나님이 우리에게 10계명 율법을 주었어요. Dios nos dio los 10 우리를 지키라고 mandamientos. 줬겠어요. ¿Será que nos dio para que lo vayamos a cumplir? No. No. 지키라고 안 주었습니까? ¿No nos dio para que lo vayamos a cumplir? 아닙니다. No. 하나님이 10계명을 주실 Dios, 때 cuando nos dio los 10 mandamientos, 모세에게 이야기를 했어요. le dice a Moisés, 하나 성전을 보여줬어요. le muestra el templo del cielo.
성전을 보여주고 나는데 너는 le muestra el templo. 새로서 성전을 땅에다 지어. Tú harás este mismo templo en la tierra. 그래서 거기서 제사, Y allí, 제사를 드리면 cuando entregues la ofrenda por el pecado, tus pecados pueden ser 그 perdonados. 말은 우리가 ¿Qué quiere decir? 안 범할 거라고 알고 법을 주신 거 아니지요. No nos dio la ley. Ahora, sabiendo que no 우리는 llegaríamos a 율법을 cometer 지켜야지 pecado. 율법 지키지 못할 거 알았어요. Dios bien sabía que no podríamos cumplir la ley. No hay ni siquiera uno que cumple la ley. 예수님을 보내 우리 Por eso, 중에서. enviando a Jesucristo, perdonó nuestro pecado y eso es lo que hizo. 그리고 예수는 십자가에 못 박혀 죽으셨으면 Y cuando Jesucristo murió 우리 crucificado, 죄인이야 우리 죄가 사해진 거예요. nuestro pecado ha sido 아니 예수 perdonado. 십자가에 못 박혀 죽었는데 Si Jesucristo murió 우리가 죄인이라고 crucificado 하면 y decimos que somos pecadores, significa que es vano la 십자가는 muerte 실패했다는 얘기예요. de la cruz, que la cruz es un fracaso. La 우리 죄를 cruz 사했습니다. no fracasó, perdonó nuestro pecado, nos dejó más blanco que la nieve. Eso debemos creer. 많은 사람들이 모르고 Mucha gente sin saberlo 법의 눈이 어두웠어요. se han cegado mediante la ley. 로마 3장에 보면 En Romanos 3, cuando vemos, 한번 찾아볼까요? vamos a buscar, ¿qué les parece? 로마 3장 Romanos 3, 찾아보겠습니다. vamos a buscar. 20절. Es el versículo 20. 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심 얻을 유체가 없나니 율법은 죄를 깨달음이라. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, 율법을 지켜서 porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay nadie que pueda ir al cielo, ser santo cumpliendo la ley, porque le ha dado la ley. 우리는 죄인인데 Nosotros somos pecadores, 죄를 깨달아 죄에서 씻을 수 있는데 debemos entender el pecado para poder ser 죄를 lavado 깨달아 por el 씻을 수 pecado. 없으니까 죄인인 걸 No 깨닫게 podemos 하기 위해서 realmente ser lavados para que lleguemos a entender, nos ha dado la ley. 그래서 율법으로 Por 죄를 eso, 깨달으면 si llegamos a entender el pecado 앞으로 mediante 율법을 la 잘 ley, 지키면 죄가 씻어지는 게 아니에요. no es que el pecado se lava, 죄의 싹은 porque 사망이기 때문에 realmente la paga del pecado es la 누군가가 muerte. 죽어야 돼. Alguien debe morir. 구약 양떼가 죽었어요. Muere un rebaño. 그건 예수부터가 죽은 우리 죄를 사할 걸 속죄제사 그림자로 보여주는 짝이에요. Realmente Jesucristo muriendo. De tal manera, eso es la sombra. No es que quiere decir que cumplamos el día de reposo. Dice que cumplamos el día de reposo en la ley, pero mediante el día de reposo, 안식일의 주인이다. Jesucristo es el dueño del día de reposo. 안식일에 모든 짐을 벗어버리듯이 Se debe despojar toda carga en el día de 예수님을 reposo. 만난 우리 죄의 Cuando se encuentra 짐을 con Jesucristo, 벗습니다. el 그걸 pecado- 말해주는 거예요. La carga del pecado se despoja, a eso se refiere. 아멘 되십니까? Amén. 지금 주님이 가슴 아파하는 일이 뭔지 El 아십니까? Señor siente un gran dolor en su corazón 십자가에 피를 흘리셨는데 porque ha derramado la sangre en la cruz, ha 오늘 perdonado el 많은 pecado 교인들이 죄인이라고 그럽니다. y muchos dicen que son pecadores. 만일에 예수 우리 죄를 En 지금 caso 우리가 que Jesucristo, 죄인이라면 ahora, si a 예수님이 pesar de que murió 실패했다는 seguimos siendo 이야기밖에 안 pecadores, 됩니다. quiere decir que solamente Jesús ha 우리 fracasado. 죄인이었습니다. Nosotros éramos 그러나 pecadores, 지금은 의롭습니다. pero ahora somos 예수의 justos. 피가 씻었습니다. La cruz 그걸 de 믿어야 Jesucristo 하는 nos lavó 겁니다. y debemos creer en eso. 많은 사람 주여 죄를 용. Mucha gente dice, Señor, perdona el pecado. 예수님 내가 네 죄를 사했다. Jesucristo dice, yo he perdonado tu pecado. Tú eres justo, tú eres santo. Es lo que dice. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 이 성경을 모르는 거의 없어. 다 알아요. No hay nadie que no 그 conozca esta 중요한 palabra. 24절입니다. Algo más importante es el 24. 24절은 거의 없어요. El 24 no hay nadie que lo sepa. 그리스도 예수 안에는 구속. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 한 우리 뭐 의롭다. Dios a nosotros nos dice justos. ¿Por 죄를 qué? 안 지어서 No es que 아닙니다. no hayamos cometido pecado, no es así. 뭐 말미암아. Mediante Jesucristo.
Amén. 예수님 앞에 나오면 Cuando uno viene delante de Jesucristo, 죄의 짐을 벗어버립니다. se despoja la carga del pecado. 안식일에 대한 모든 짐을 Cuando el día de 벗어버리듯이 reposo se despoja de toda carga igual 예수 que 십자가 ello, 우리 죄를 다 사했습니다. la cruz del Señor Jesucristo perdonó todo nuestro pecado para siempre. 모든 죄를 Todos los 한 pecados. 남김없이 No ha dejado ni una pizca de pecado. 성경 그렇게 말해요. Así dice la Biblia. 오늘 많은 사람들은 Hoy en día mucha gente 교회 다니면 죄인이라고 합니다. dice que son pecadores. 목사님들이 죄인이라고 Congregando a la iglesia, los pastores le enseñan de que son pecadores. Tanto dolor sentiría el Señor. 작년 한 해 코로나로 El año pasado, por el COVID teníamos dificultad. 제가 온라인으로 이 말씀 Mediante online, yo prediqué esta palabra 놀랍게도 de manera maravillosa. 세계 몇 개 방송국이 En 655개 하고 655 canales y 276 canales, 한 1000개 가까운 como 방송국이 casi 1000 canales, 다 중계. han transmitido todo el sermón mío. 90분짜리 설교 11시간 그걸 다 중계. Son realmente 11 sesiones de 90 minutos 명의 목회자들 우리와 같이 해요. y 이건 진리라고. realmente 400,000 pastores están junto con nosotros diciendo que esto es la verdad. Y así empezamos el ciberseminario teológico en Nueva York. 목회자들만 Solamente los pastores, 약 aproximadamente 7,800명이 지원해요. 7,800 personas se han matriculado. 우리 이거 몰랐다. No sabíamos esto, dicen. Trataba de cumplir la ley. 죄송합니다. Discúlpenme. 여러분 다 알 수는 없습니다. No pueden saber todo ustedes, 성경을 읽을 때 pero cuando leen la Biblia no deben ver solamente un lado. 안식일에 대한 이야기가 나올 때 Cuando aparece acerca del día de reposo, 골로새 2장에는 en Colosenses capítulo 2 짝을 보여줍니다. les muestra el otro par del día de reposo. Que no juzgáis. Ah, que debes cumplir o no debes cumplir el día de reposo. Por favor, no juzgáis. No juzguéis. Es la sombra, porque realmente es el Señor Jesús. Jesucristo nos libera a nosotros el día de reposo. Amén. Amén. Sí. Amén. Vamos a hacer todos. Señores, yo quisiera preguntarle, ¿ustedes son pecadores? Jesucristo murió derramando la sangre por el pecado de ustedes. ¿Son pecadores? ¿Son pecadores? No. Dios les justifica. Jesucristo dice que no les condena. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Aleluya. Yo no sabía cómo lavar todos mis pecados, pero la sangre del Señor Jesucristo ha lavado mi pecado y con toda convicción he sabido eso. Desde ese momento, el Espíritu Santo del Señor llegando a mi corazón me ha abierto los ojos para poder ver la Biblia. Empezando este seminario, estoy anunciando esto a muchos pastores. Estoy tan feliz y agradecido a los pastores que nos acompañan. Estoy muy feliz, contento. Amados, la Biblia es grueso y tiene muchos contenidos. No hay nada de dibujo. Por eso es difícil de que entiendan toda la Biblia. Todo tiene su par. Cuando uno mira solamente un lado, no logra ver todo. No logra ver perfectamente. Cuando ve su par, el día de reposo, se refiere al Señor Jesucristo. Es la sombra del Señor Jesús. Cuando es día de reposo, toda carga se despoja como eso. Cuando viene delante de Jesucristo, toda carga del pecado se despoja. Todos los que están cargados y trabajados, venid a mí, yo os haré descansar. El día de reposo se refiere al Señor Jesucristo. El que llegamos a matar oveja, becerro, es para obtener el perdón del pecado. El becerro, la oveja cuando muere,
el pecado es perdonado. Si Jesús muere por nosotros, ¿dejaremos de ser perdonados? Claro que hemos sido perdonados. ¿Qué debemos hacer? Jesucristo muriendo, nuestro pecado ha sido perdonado y debemos creer en ello. 그리고 Y luego, 하나님께 무릎을 꿇고 arrodillado ante el Señor, 감사하다고 말. debemos decir gracias. 저희 아버지가 그러셨어요. Mi Padre lo hizo así. 돌아가시기 3일 전에 3 días antes de morir, 죄 사함을 받으셨습니다. ahora obtuvo el perdón del pecado, acostado. 하나님 Señor Jesús, 감사합니다. muchas gracias. 그 많은 내 죄를 씻어 주셔서 Tantos pecados míos tú los has lavado y estando feliz, 착하게 사흘을 보내셨습니다. ha vivido de manera 마지막 feliz. 돌아가시기 친구들 다 데리고 Antes de morir, llamó a todos sus amigos 이야기했습니다. y dijo, 나는 우리 둘째 저 은숙이 애비 믿는 예수 믿고 yo creyendo en Jesucristo, a quien cree mi hijo menor, 죄가 다 씻어져서 하늘나라. mi pecado ha sido lavado y yo me dirijo al cielo. 자녀들은 전부 내 친구예요. Ustedes también han sido todos mis amigos. 이 땅에 있을 동안에 너무 Durante que 친하고 hemos 즐겁게 estado en la tierra, hemos vivido de manera feliz, 내가 먼저가 hemos 좋은 sido 자리 muy 잡아놓을 amigos. 테니까 Yo voy a reservar un buen lugar 자녀들 arriba. 우리 둘째 은숙이 애비 Ustedes 믿는 también 예수 믿고 deben creer en Jesucristo, en quien cree en mi hijo menor, y obteniendo el perdón del pecado, vamos a vernos en el cielo. Así lo dijo 아버지 눈을 감으셨어요. y cerró los ojos. 아버지 돌아가실 때 감사했습니다. Estaba muy agradecido cuando mi padre había 아버지 안 fallecido. 믿으시려고 그랬는데 Mi padre no quería creer, 직전에 그 믿으시고 pero 기뻐하시면 creyó un momento antes y estuvo muy feliz. 그 사흘 동안 Y 3 제가 días 너무 antes 편하고 기뻐하시고. recibió la salvación y luego 야, había 어제 cambiado 내가 tanto. 그 먼 길을 그 앰뷸런스 Yo 막 ayer 하면서 esa distancia 참 tan 너무 larga, 편하게 yo me he subido allí, vine muy cómodo. 감사하다. 나는 잘 못 부르는데 너는 Muchas 찬송 gracias. 좀 불러줘. Por favor, no sé cantar bien, pero ustedes cantan un himno. 아버지 입에서 절대 안 나오던 Es algo que no podía salir de la boca de mi padre. 3일 전에 3 días antes 예수님의 피가 내 죄를 사한 걸 믿었어요. creyó de que la sangre de Jesucristo lavó su pecado. 예수님이 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽었어요. Jesucristo, si murió por nuestros pecados en la cruz, 지불된 겁니다. toda la carga del pecado de ustedes ha sido pagado para siempre. Ha quedado limpio. No quedó ni una pizca. 하나님을 보고 어이롭다고 Dios nos dice justos a nosotros. 자꾸 죄인이라고 하지 마십시오. No digan continuamente que son pecadores. Es la palabra que aborrece Jesús. 죄인이었습니다. Yo era un pecador sucio. 이제 예수님으로 말미암아 Ahora 거룩하게 por Jesucristo soy santo. 씻어졌습니다. He sido lavado. 감사합니다. Siento agradecimiento. Así Jesucristo está contento. 죄인이라고 하지 마십시오. Ya no digan que 십자가를 son 모욕하는 소리입니다. pecadores. Es insultar la cruz. Ya para siempre lo ha lavado. Muchas gracias. 시간 또 뵙겠습니다. Vamos a vernos en la siguiente hora. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 Dios Padre Santo, le agradecemos a usted. 저주를 받을 우리 Nosotros que debemos recibir 구원하시는 la maldición 구원의 eterna, 계획을 세우시고 planificando el plan de la salvación. Ha hecho un nuevo plan para salvarnos a 전에 법은 nosotros. 우리가 한 것 따라 벌을 받는 Anteriormente nosotros recibíamos el castigo conforme a 새 lo que 법은 hacíamos, 예수님이 하신 것 pero 때문에 la nueva ley mediante lo que ha hecho 벗어날 수 Jesucristo, 있었습니다. nosotros hemos quedado libres del pecado, ahora siendo engañados por Satanás. Cuando creemos, la gente ahora dice que es pecador. Eso quiere decir que no ha podido lavar usted el pecado. Es una palabra que causa tanto dolor a usted. Permita que uno crea que el pecado ha sido lavado, que esa muerte de usted no es vano. Y ha lavado nuestro pecado. Permita que podamos con gozo servir, Señor, y libremente sirviendo al Señor. Todas las personas queremos que tengan la bendición teniendo el perdón del pecado. Permite que con gozo sirvan al Señor. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.